बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें आज के सबक को शुरू करते हैं। और आज का जो सबक है वो है पारा वक़ालल्लज़ीना, कुरान शरीफ का 19वां पारा, सूरतुश्शुअरा, आयत नंबर 143। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। आयत नंबर 144। फत्तकुल्लाह व अतीऊन। फत्तकुल्लाह व अतीऊन। आयत नंबर 145। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 146। अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन। आमिनीन। अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन। आयत नंबर 147। फी जन्नातिन व उयून। फी जन्नातिन व उयून। व उयून। आयत नंबर 148। वज़ुरूइन व नख़लिन तल्उहा हज़ीम। वज़ुरूइन व नख़लिन तल्उहा हज़ीम। इस जगह पे अगर दोनों आयतों को मिला के पढ़ेंगे तो नून को वाव से मिला करके इदगाम मअल गुन्नह करके पढ़ा जाएगा। यूं पढ़ेंगे, फी जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूइन व नख़लिन तल्उहा हज़ीम। आयत नंबर 149। वतन्हितून
من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. आयत नंबर 150. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. आयत नंबर 151. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين. आयत नंबर 152. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. आयत नंबर 153. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا إنما أنت من المسحرين. आयत नंबर 154. ما أنت إلا بشر مثلنا. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. आयत नंबर 155. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. आयत नंबर 156. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم
عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. आयत नंबर 157. فعقروها فأصبحوا نادمين. فعقروها فأصبحوا نادمين. आयत नंबर 158. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم मुमिनीन। इस जगह पे अगर मिला के पढ़ेंगे तो यूं पढ़ेंगे, इन्न फी ज़ालिका लआयतन वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन। فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين। आयत नंबर 159। وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ। आयत नंबर 160। كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين। आयत नंबर 161। إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون। आयत नंबर 162। إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين। आयत नंबर 163। फत्तकुल्लाह व अतीऊन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। आयत नंबर 164। वमा
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. आयत नंबर 165. أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين. आयत नंबर 166. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. صدق الله العظيم.